चारसेल हास्तेरगै पालाइजाखा मनसा मताइ नकबुरुम बुरुम मताइरि लाइखा कक्तिशाल श्रीसितिनि रायदन मानिबुइनो आगुलिनि दुर्गा बारिबो मनसा मताइरि जाखा बुबाग्रा संनि जरानि सिमि आगुलिनि दुर्गा बारिबो मनसा मताइ ख्लाइजाखै फाइमानि हिन्दु धर्मनो रगै देवी मनसा अंखा शिवनि साजक फियाबा बन खरकसा ऋषि पुशिका मनसानो शिवनि बसाजक होनैनो पुशिजागै दंगो आशाल मताइरिवे जाति मसंगै ते प्रसाद बागै जारिजाखा बुबाग्रा संनि जरानि सिमि आगुलिनि दुर्गा बारिबो मनसा मताइ ख्लायै फाइमानि होनै सागा पुजारी অষ্টনাগ দেবী মনসা দেবীর পুজো এখন পুজো হচ্ছে এখন বলিদান হবে তারপর মার 12টায় ভোগ হবে মার সন্ধ্যেবেলা মার আরতি হবে তারপর কালকে এখানে দশমী বিহিত পুজো হবে বিকেলবেলা ঘট চলে যাবে রাজবাড়িতে দুর্গাবাড়ির এই মুহূর্তটা কি দুর্গাবাড়িতে কত বছর এই দুর্গাবাড়িতে রাজামল থেকে চলে আসছে রাজামল যতদিন রাজামল চলছে ততদিন ধরে এখানে এই সব পুজোই দুর্গাবাড়ি রাজামল থেকে পুজো করা এখানে কোন নতুন কোনো পুজো শুরু হয়নি রাজামল থেকে এই অষ্টনাগ দেবী মনসা দেবীর পুজো হয় মায়ের কাছে কি প্রার্থনা করা মায়ের কাছে প্রার্থনা সবাই সুখে থাকুক শান্তিতে থাকুক সারা পৃথিবীবাসী মানুষ ভালো থাকুক এটাই মায়ের কাছে প্রার্থনা देवी मनसानि मताइ रिखा हामक्राइते नुखुनि रांपुसा बेलायन बारिबो होनै पुइतो ख्लायो भक्तरक आबनि बागैनो कक्तिशाला दुर्गा बारिबो गोबां भक्तरक फाइ मानजाखा ब्युरो रिपोर्ट कक खरां।